Maldenw aw ka vision du peuple wagati sera. Rasjal kanubagaw bɛ fan o fan dunuya dugukolo kɔ kan. Nisɔngoya donna nisɔndiya la. Anw tun bɛ labɛn min sabatila bi o ye ka na Imam Mamudu Diko. Bonya min kɛra ye sibiri tɛmɛnen. Maa caman ma bonya in faamu. N bɛ se k'a fɔ Imam Diko n'a tɛmɛna nin kan n'an m'an kɔlɔsi a bɛ kɛ Mali dalayilama ye. Maaw b'u ta la, dali masaba t'a la. An bɛ bali mun na? Tuma ni denkɛ. N bɛ se k'a fɔ bɛɛ y'a ka na jamana in kɔnɔ kabini 1991 nin cɛ in jɔda bonyana la kosɛbɛ. Ka d'a kan Général Musa Tarawele bɛ bi donni kelen ni tile ma. A cɛ tun ka dɔgɔ min tun bɛ jɔ a ɲɛmɔgɔya kɔrɔ dɛ. Donni min dara a kun, donni tun ye donni girin ye nin don dɛ. Fanga in bɛ paron don min na, sɔrɔdasiw jalatigibaw tun b'a la nin don. Amadu Tumani Ture ale tun ye jalatigi tantanin de ye. U b'a fɔ min ma ko lieutenant. Nka sɔrɔdasi jalatigibaw tun bɛ yen nin don. Olu ko sisan komi an jɛra ka sama kɔni bin, sogo kɔni bosora ko ka tilali da an dɔgɔkɛ ma. An dɔgɔkɛ jumɛn? O ye Amadu Tumani Ture. A wele tɔgɔ la maa dɔw k'a ma ko Amadu. Motikaw den don. N bɛ se k'a fɔ Baɲangarakaw den don. Wa hali Turelakaw den don. Jamana nana kalifa la kabini juin kalo san 2002 fangalatɛmɛ fangaw bannen kɔfɛ n'o nana bɛn kalo 14 ma. Ni cɛ in tun ye maa ye jamana kɔnɔ, jamanaden fanba tun kelen bɛ ka kanu de ta k'a ɲɛsin a ma. Fo ka bɔnbɔn bɔ jamana kɔnɔ yan nɔ ko a tɛ bɔnbɔn. Min ye Mali sɔrɔdasiw ye. Tiɲɛ don, ne bɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'u bannen bɛ sɔrɔdasiw ka fanga ta démocratie kɔnɔ. Ka d'a kan ni marifatigi ye fanga ta, n'an m'o kɔlɔsi dɔrɔn a b'a ka se de yira u la. N'o kɛra bɛɛ y'a ye min fɔ, bɛɛ y'a ye min ɲini o tɛna se ka lawaleya. Nka n'i ye Mali sɔrɔdasiw lajɛ, minnu garisigɛra fanga la kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 ka se bi ma. Ma l'école karamɔgɔ Modibo Keyita fɔ dɛ. Sɔrɔdasi minnu ye fanga ta ka daminɛ Général Musa Tarawele ka na bila lieutenant colonel Amadu Tumani Ture la, a waati lieutenant tun don, ka na bila Général Amadu Aya Sanogo la fo ka se Assimi Goïta ma bi. Ne ma d'a la ni sɔrɔdasi da donna fanga in na bɛɛ y'a fanga kɔnɔ min ye baara kɛ jamana ye ka tɛmɛ nin cɛ in kan, Amadu Tumani Ture. A ye min kɛ san 10 kɔnɔ, Général Musa Tarawele ma se k'o kɛ san 22 ni tile 7 ni kalo 4 kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, jamanadenw ye fanga di maa min ma ale kɔfɛ, fanga paro min kɛra san 2012, Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta. Amadu Tumani Ture tun ye chantier minnu daminɛ, baara minnu daminɛ. Ibrahim Boubacar Keïta fana y'a ka mandat bɛɛ kɛ ka Amadu Tumani Ture ka chantier tɔ de laban. O y'a to bi Mohamed Jose Traoré bɛna s'an ma, an bɛna baro kɛ Général Amadu Tumani Ture kan bi. Tarata don min bɛnna novembre kalo tile 10 ma, nin bɛna kɛ don ye don min ni motikaw tɛna ɲinɛ a kɔ, hali Turelakaw kɛ. Nka n bɛ min fɔ o ye Malidenw, Amadu Tumani Ture n'a y'a sɔrɔ fanga da jɛngɛn'a bolo, o sɔrɔla ka hinɛ fɛ, o sɔrɔla ka mangotoli fɛ. Ka d'a kan maa min ko ale tɛna dutigi la maloya, yala o jamana ka sonyɛni bɛ ban wa? Wa Amadu Tumani Ture ka fanga binkunba dɔ kɛra impunité ye. Jow ma di, hakɛw ma di, fantanw ɲɛji cayara. Nin bɛɛ kɛra Amadu Tumani Ture ka deuxième mandat de kɔnɔ, n'o ye fanga tako 2nan ye. Mali nafolo sonyɛna togoya la ni Amadu Aya Sanogo fana tun tɛ a don, maa tun b'i yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ tigi bɛ dugu in na. Maa si tɛ se k'o nkalontigiya. Alifa ka fanga bɛ ban wagati min na, bolodenkɔni tun bɛ ɲɛsin jamana in milliardaires ma yan. Nka Amadu Tumani Ture nalen, maa o maa kɔni sera ka gɛrɛ Amadu la. M'a fɔ fanga tako fɔlɔ dɛ, fanga tako 2nan a fanba kɛra maaw ye, maa minnu ma hinɛ ka jamana in ka foroba nafolo ka buruja ka fusugu. O kɔmasugu ye mun ye? Maa dɔw tun bɛ Amadu Tumani Ture kɔ, maa tun tɛ hali olu y'u ɲɛ la, nka bi olu de bɛ saraka deli la Bamakɔ bi. Kulu o kulu mana wuli, u welela o, u ma wele o, u bɛ t'u fara o jama kan. A ye Jamil Bitar ɲininka ko Bitar Transi taara min? A y'a ɲininka ko Graphic Industrie taara min? Nin bɛɛ sɔrɔla Amadu Tumani Ture tile la. Mali nafolo sonyɛna dɛ, hali n'a y'a sɔrɔ anw b'ale bila bi, a k'o ɲɛfɔ an ye, anw bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn. A n'a ɲɔgɔnna caman. Olu minnu tun ye Amadu Tumani Ture kɛrɛlantaman gosibaw ye, ko jamana nafolo min tununa Amadu Tumani Ture tile la k'a taara min? N y'a fɔ kuma in a bɛ bali maa caman na. Nafolo min tununa Amadu Tumani Ture ka san 5 filanan, o ma tunu hali Ibrahim Boubacar Keïta ka san 7. Amadu Aya Sanogo n'a ka kɛlɛdenw, olu nakan kɛra de ko bɛɛ y'a fanga min n'o ye démocratie ye ka n'o redresser, Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Tiɲɛ don, ka d'a kan Amadu Tumani Ture de ni vérificateur général nana,
ale kelen kilala k'a fɔ ko ale tɛ se ka maa lamaloya yala vérificateur nakun dun kɛra mun ye nga k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ma baara kɛ san 10 in kɔnɔ maa fana tɛ se k'o fɔ dɛ nka fɛn min tɔgɔ impunité ani lutte contre la corruption o dɔgɔyara tile la kosɛbɛ. Amadu Tumani Ture le mardi à 4 heures du matin le cœur du général Amadou Toumani Touré a cessé de se battre. Mali bɛna to ɲɛnafina tile 54 général Moussa Talen kɔfɛ nka anw bɛ ko in da Ala de kun. Nin tɛ ko ye ni ko i b'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ ko min bɛ bali maa la. Ka d'a kan kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale min ka fisa ni Ala ka danfɛnw bɛɛ ye. Wagati min na a b'a ka saya bana la seyibaw nana ka na ɲininka ko ya Muhammad kisi ni nɛɛma b'a ye. Ko Muhammad ne taara nin cogo in na yala diinɛ bɛna to falatɔya la wa? A ko n'o siga bɛ maa min na o siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na. Ala kalelen don a ka diinɛ in ne ɲɛna a b'a la tanga wa ne kɔfɛ a b'a la tanga. Nka ne kɔni tatɔ don n ye n ka minɛnw siri ne bɛna taa kaburu dali la. Ka d'a kan n daliba Ala de y'a fɔ. Nka fɛnba fila bɛ n bɛ taa k'o to aw bolo yan. N'aw y'o kɛ misali ye a dɔ la aw tɛ bin fili kɔnɔ. Seyibaw y'a ɲininka ko yala Muhammad k'o ye fɛnba jumɛn ye? A ko fɛnba fɔlɔ k'o bɛ kuma wa fɛnba filanan k'o tɛ kuma. U y'a ɲininka ko Muhammad fɛnba fɔlɔ ye mun ye min tɛ kuma? A ko ne bɛ taa ka fɛn min to n kɔ yan n'aw bɛ se k'o kɛ misali ye ka siran ne ka Ala ɲɛ walasa sini aw jigiyɔrɔ ka bɛn alijinɛ firidawusi ma. Min tɛ kuma k'o ye saya de ye. Ko ni saya kɛra ka ban dɔrɔn ko kuma banna mankutu banna ko tasi de bɛ yen. Ka d'a kan karisa taara cogo min na e fana kan k'i labɛn k'a fɔ i bɛ karisa kɔ. Alikiyama jɔ don bɛ jɔ dɛ. Minnu ye jamana foroba nafolo ka fusuku fantanw ɲɛji ka jikalan bɔ kan aw bɛɛ bɛ taa jɔ kiri la Ala ɲɛkɔrɔ. Wa kiri t'anw ka tribunal ninnu ye dɛ. O de y'a to minnu ye immeuble-baw jɔ yan a caman bɛ kasi la bi ko Amadu Tumani Ture taara a bɛɛ so aw bɛ taa fɔnɔ jahanama kɔnɔ. Kira Muhammad ɲininkara seyibaw fɛ ko e tatɔla min filɛ nin ye ko yala ko mun de bɛna to anw bolo min bɛ kuma? A ko min bɛna to aw bolo n'o bɛ kuma o ye dali masa yɛrɛ kumakan ye n'o ye alikuranɛ sanuma in ye. Alikuran ko n'i ye kuranɛ kala o ye dali masa kumakan de ye ko ne Muhammad bɛ taa ka nin de to aw kɔ sallallahu alaihi wa sallam. O ta bannen dɛ u tilala ka ɲininkali s'a ma n'o kɛra ɲininkali laban ye ko kira ne taara anw kan ka mun de minɛ walasa diinɛ in a jɔsenw ka se k'a labato. A ko a bɛ kuma yɔrɔ min na seyibaw ko a ma k'a k'i jɔ k'a kana kuma dɛ k'u bɛ taa sow doni kana ka taa karafɛnw siri k'u bɛ taa u ka donikanfɛnw bɛɛ sama kana n'a ye. Kira bɛna min di a bɛna bila o kɔnɔ maaw hakili la k'a bɛna fɛn de d'u ma min bɛ so fa min bɛ so n'a kɛrɛkɛ siribaga k'olu ka donitalaw fa. Kira ko nin si tɛ ko ni dalen don Ala la dɔrɔn i tile silamɛya banna yen nɔ. Nka a ko a tɛ siga ko min na a y'aw jija yanni Ala ka wele ka s'aw ma aw ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye aw ka kɛ mɔgɔ tilennen ye. I m'a ye saya b'anw bɛɛ ta kelen kelen e ni ne hali ne min bɛ kuma la don dɔ ne fana sanga bɛ sigi o e min fana bɛ ne lamɛnla bɛɛ lajɛlen sanga bɛ sigi. Saya b'anw bɛɛ ta kelen kelen i n'a fɔ anw ma deli ka na diɲɛ dugumakolo in kɔ kan yan bi. O de la général Amadou Tumani Ture malidenw k'u ma barika motikaw k'u ma nimisa e bangeni na. Mali golo masirilen tabaw n'o ye sɔrdasiw ye tes frères d'armes e ye olu kunnawolo bi yanni ka t'i da. Jamana kɔni bɛ kasi la bi jamana bɛ ka ɲɛji de bɔ bi jamana bɛ yɔrɔ min na anw t'a dɔn an bɛ min fɔ. Ka d'a kan démocratie jɔlanba dɔ talen filɛ nin da nin ye. N'i y'a ye anw bɛ kuma jamana kɔnɔ kumasow cayara Ala ni Amadu Tumani Ture ka wuli ka jɔ. Bɛɛ donna foroba baara la bi nka ne bɛ min fɔ aw ye walahi an ka tasi dɔɔni an ka na. Mohamed Jose Traoré kɔni sera yan ne n'a bɛna barosigi de k'aw ye bi. Barosigi aw bɛna dɔn Amadu Tumani Ture tun ye mɔgɔ min ye nka saya o wasara wajuli ye aw ni ne Abulaye Sise ni Ali Sise Segubilen denw u bɛna kangari d'an ye nin bɛɛ bɛna kɛ seereya de aw ma sini. Madu dalaw y'a bɛɛ fɔ an ye ko saya bɛna anw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta ko don bɛna Ala ka dugumakolo in anw bɛ dugukolo min kan nin bɛna meleke ka taa jɔ i n'a fɔ dɛbɛn. Allahu akbar. An bɛna baro sigi Rajal ni Mohamed Jose Traoré nka yan'o cɛ an ka Madu dalaw lamɛn Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ san 72 hali ni caman ma kɛ dɔ kɛra an bɛ se k'a fɔ caman yɛrɛ kɛra o ka d'a kan dɔw na don olu bɛ sigi o don jamanadenw ko i Ture i furumuso Lobot an b'a fana fɔ bi nin ye kɛnɛ min n'a fana a dɔ la a ye wulikajɔ minnu kɛ jamana fantanw ye Fondation pour l'enfance n bɛ se ka min fɔ aw ye malidenw dɛ yanni an ka taa Madu dalaw fan fɛ. Lobot Traoré de kɛra jamana kuntigimuso kelen ye min y'i kɔfilɛ
ne ka dɔɔni na président kɔrɔ Modibo Keita furumuso la ale de tun bɛ to tobi k'a da kunna ka taa di Mariam Traoré ma wa n b'a fɔ aw ye Amadou Toumani Touré ye min kɛ Modibo somɔgɔw ye a ka bon hakili ma dɛ a n'a ka jamana kuntigiya a tun bɛ t'i masuli Modibo Keita furumusow ye saya man ɲi dɛ nka ni janaja donw bolodara an bɛn'o fana lasaw ma Turki jamana kan fo ka se nin wagati la Toumani den ale kɔni dalen bɛ sumayaw ni ɲɔgɔn cɛ ye nka an ka Madu dalaw lamɛn an ka na baro in bɛ sigi Mbalema silamalo anga miri doni dugu je oje sayana dowauna Mbalema silamalo beki miri doni dugu je oje sayabi dowauna Mbalema mumini jama anga miri doni dugu je oje sayana dowauna Mbalema silamalo jama beki miri doni dugu je saya bido dauna nanye miri saya la saya bido wauna angundigi mamado saya yotuna mbamnata olodenge saya yotuna una abulai olodenge saya yotuna Général Amadou Toumani Touré ala ye aminijiw dɔgɔya nga nga mawulele mi ambulo ni oye Gawsu Jalo Rasjali ale yɛrɛ bi caman dɔn an ka ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in na Rasjal yala i bɛ Amadou Toumani Touré dɔn wa Mohamed n bɛ foli lase radio lamɛnbagaw ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ se ka fɔ bi an dusukun kamikaminen don jamana jɛra mɔgɔba dɔ la bi nka ni Ala ye ko min kɛ o ɲɛna o ka ye Amadou Toumani Touré tɔgɔ in ye tɔgɔ saba ye Toumani y'a fa tɔgɔ de ye a yɛrɛ ye Amadou Touré de ye Amadou Touré mɔgɔw y'a dɔn de a kɛlen jamana kuntigi ye nka minnu tun da bɛ jamana furuba kibaruya la san 1991 91 ni Musa ka fanga jɔra maliyɛn kun fɔlɔ commencera k'a dɔn ye nka maliyɛn k'a dɔn yɛrɛ o kɛra juin kalo tile 8 san 2000 ni san 2 kalataw bannen kɔfɛ Amadou Toumani Touré nana sen sɔrɔ Alpha Umaru Konare taalen ka kɛ jamana kuntigi ye nka Amadou Toumani Touré mɔgɔw b'a fɔ ko yɔrɔ jumɛn ka de don Amadou Toumani Touré ye Moti ka de ye Moti ye Mali maradugu 5nan ye kɔrɔnfɛnmaa don mɔgɔ fana don mɔgɔ min n'a yɛrɛ tun tɛ sɔn hali o fɔli ma n'i ye kan fɛn fɛn fɔ n'i ye siya fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ a y'o ye n'i ko bamanan a b'a fɔ a ye bamanan ye n'i ko maninka a b'a fɔ a ye maninka ye n'i ko maraka a bɛ dɔngɔnɔkan fɔ a bɛ kan caman fɔ ka d'a kan a sigiyɔrɔw janyana n'i ma fili a ba tun ye 2 de Amadou Toumani Touré bangena novembre kalo dɔ la tile 4 san 1948 1948 mais a y'a sɔrɔ Mali ma ka yɛrɛ ma hɔrɔnya ta a kɛra wagati min na tubabuw de tun kɛlen bɛ k'an mara u b'a fɔ wagati min ma ko Soudan français wa Amadou Toumani Touré a ka sɔrɔ ka kɔrɔbaya o cogo la ka n'a bila san 1966 fo kana bila 1969 la o san 3 kɔnɔ a ka sɔrɔ kana don école min bɛ Badlabugu écolesoba école normale secondaire de Badlabugu a kɛra instituteur ye yen nɔ donc a ye dɔnniya carini daminɛ mais a ka sɔrɔsiya baara ka daminɛ yɛrɛ officiellement a k'i sen don sɔrɔsiya la o kɛra EMIA de école militaire inter arme ɲɔgɔndan kɛra a y'i sen don la Ala y'a kɛ a ye se sɔrɔ la depuis ni wagati sɔrɔsi tantannu minnu bɛ yen n'u bɛ mɔ Kati Amadou Toumani Touré tɛmɛna nin sira in fɛ Prytanée militaire a tɛmɛn'o fɛ n bɛ se ka min fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi Amadou Toumani Touré sɔrɔsi tun don dɛ nka n b'a f'i ye Amadou Toumani Touré de bɔra ka to a ka sɔrɔsiya baara la ka sɔrɔ a ma taa retraite la ka sɔrɔsiya bila k'i kanbɔ fanga nɔfɛ kabini a ye fanga fana baara bila coup d'état kɛlen a la ne m'a mɛn fɔlɔ ko Amadou Toumani Touré k'a y'i sama corps nɔfɛ bilen a ko civils ni sɔrɔsiw bɛɛ ye kelen distinction min b'u cɛ dɔrɔn n'u bɛ fonction na c'est comme a ma sɔrɔsiw la fasa civils kan a ma civils la fasaya sɔrɔsiw kan a ye bɛɛ ka hakɛ d'i ma n bɛna mun fana f'i ye Amadou Toumani Touré tun bɛ sɔrɔsi branche min na o de ye Bere Rouge ye minnu filɛ nin ye Jikɔrɔni para les commandos parachutes olu fana yɛrɛma hɔrɔnya talen 1961 de loi fɔlɔ min bɔra o loi in de bɔra ka na ka parachutes créer Mali kɔnɔ général min tun bɛ a créer wagati fo san 8 Modibo ka fanga ka bin o kɛra général Blaise Soumare Amadou Toumani Touré kampara kɔnɔna na yen nɔ a ka ta ka jala d'a ma o kɛra san 1984 1984 a y'a sɔrɔ a taara stage la Faransi a taara URSS Rusi jamana fana kan a nana ye k'a fɔ jamanadenw ka wulikajɔ bonyana Musa kɔ Musa Traoré san 22 ani kalo 7 ni tile 4 mɔgɔ min ye fu sira a dan na Amadou Toumani Touré dɔwɛrɛ tɛ ko peuple ka souffrance ka se ka lajɔ ten Musa tiɲɛ don
moi je suis ton frère d'armes, mais le peuple est souverain. Nous sommes dans le Mali est focalisé, est basé sur ce peuple-là. Donc, Mbanyini Ife, Barain, Ikajo. Surasi ka coup d'état ka surasi nyogona. Moussa fana ye Moribo bindo mina. Moribo tunte surasi de. Mais surasi ka surasi nyogon bin. A fɔ Amadou Toumani Touré de la. Fo mɔgɔ dɔw ko ayi ko surasiw yɛrɛ dama ko nin tɛ se ka kɛ. A bilala population ɲɛ ka Moussa ka fanga bin. Fo kana se a ka kalifa minɛli la tarata sɔgɔmada fɛ Turki jamana kan. Amadou Toumani Touré kɛra mɔgɔ ye Mali fanba o ka bonya b'a kan. O bɛ a yira k'a fɔ général Amadou Toumani Touré waati min o bɛ Moussa ka fanga bin o b'a yira k'a fɔ o y'o kɛ ni jamanadenw de ka jɛn sa kɛ. Oui, Amadou Toumani Touré coup d'état min kɛ Moussa la, ce n'est pas un coup d'état, c'est un coup libérateur. Parce que Moussa tun bɛ fanga min kɔnɔ a tun bɛ régime min kɔnɔ sariya ma fɔ dɛ, sariya ma fɔ. Fanga ka taa tɛmɛ san 10 kan ka taa san 20 na ka taa dɔ far'o kan o ye dictature de ye. O de la Moussa yɛrɛ ye deuxième république créé a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bila la. C'est comme sisan an bɛ fanga kura min na sisan n'o ye transition ye. I m'a ye CNSP mɔgɔw fana ko k'u bɛ yafa u yɛrɛ ma. Ni transition bɛ ban k'u b'u yɛrɛ amnistier. U tɛ se k'u yɛrɛ amnistier ni assemblée tɛ o. Minnu bɛna don les législateurs la. I m'a ye u ye o fana lisi kun fɔlɔ bɔ u bɛna mɔgɔ minnu ta hali ni tɔgɔw ma fɔ fɔlɔ nka taliw bɛna kɛ cogo min na ko armée kelen bɛ mɔgɔ 22 di. I b'o mɔgɔ 22 di kun dɔn. Ka d'a kan mɔgɔ 22 in b'a tɛgɛ kɔrɔta fɔlɔ ko ka yafa surasiw ma. Mɔgɔ 22 mana a tɛgɛ kɔrɔta a tɔ bɛ dafaw kɔnɔ. Surasiw b'u tilayɔrɔbaga ɲini de. Ka d'a kan n'u tora ka taa ta transition mana ban CEDEAO ni diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalew bɛ na Mali constitution ta l'article 121 le coup d'état est un crime. O de y'a to bi CNT a dɛsɛlen don ka sigi ka d'a kan surasiw sirannen de don. Amadou Toumani Touré coup min kɛ Moussa la o coup nana ni système de yɛlɛmali ye ka bɔ dictature kɔnɔ ka na démocratie kɔnɔ. Amadou kelen tɛ dɛ. N bɛ se k'a fɔ coup in kɛbaga yɛrɛ tɛ Amadou ye mais il était le plus jeune. Il était lieutenant. A kuma kun b'a da, a kɛwale b'a la, a wulikajɔ b'a la a wagati, a nisɔndiya b'a la. Kɔrɔbalenw de tora kɔfɛ k'ale bila ɲɛfɛ sinon Amadou Toumani Touré tɛ o. Donc san 1 kɔnɔ ani kalo 4 a sera ka élection organisée pour une première fois Mali ka taa élection libre la et transparente la o ka kɛ Mali la. Ka d'a kan Moribo fana nana yɛrɛma hɔrɔnya fosilen nanzaraw la a récompense Moribo y'o de tɔnɔ ta ka Mali mara mais kala ka taa Mali la maliyɛnw ka wuli k'aw ka taa ni dugumɔgɔ ta o kalata fɔlɔ min kɛra jamana kɔnɔ Amadou Toumani Touré de y'o organiser Mali la a bɔlen Alpha Omar Konare ye fanga ta o cogo la. Alpha ka san 10 bannen kalata nana a ye baara min kɛ 1991 ka d'a kan a ma sɔn k'i ja fanga la a ko de ko surasi ka baara tɛ fanga mara ye ni surasikɛ bɛ fanga nɔfɛ a bɛ tenni bila a bɛ surasi fini de bila ka t'i kanbɔ fanga nɔfɛ a tɛ don o kumakan fɔ o kumakan bɛ yan o n'a ka di ye fana an k'a lamɛn o tɛ baasi ye yanni an ka tɛmɛ ni kokuraw ye. Baasi tɛ nka i bɛ ka nin kuma min fɔ nin ye an y'a ye k'a fɔ a ŋunuŋunukanw cayara k'a fɔ ko Amadou Toumani Touré ale de ye nin kuma fɔ dɛ nka o bɛɛ n'a ta waati min fanga dira a ma a yirala k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka 3e mandat de kɛ. Mohamed n bɛna kuma dɔ f'i ye ne b'a fɔ ATT tun tɛ 3e mandat kɛ dɛ a kɔni tun bɛ bali ne la ka d'a kan c'était un militaire mais c'était aussi un démocrate. Misali la Alpha ka san 10 kɔnɔ ATT de ye fanga di Alpha ma ale de ye élection organisé o Moussa Singo ma IBK proclamé ka sɔrɔ Cour suprême ma kuma IBK nale a ma Moussa Singo ta ça veut dire que n'i ye mɔgɔ min yira o b'i ta mais Alpha ka san 10 kɔnɔ e y'a mɛn ko ATT bilala jɔyɔrɔ jumɛn na Mali kɔnɔ ne m'o mɛn. Voilà ATT jɛra fanga kɔ pendant 10 ans a bɛ bɔ fanga nɔfɛ don min fana la a ye armée bila a ye surasiya bila ka na en candidat citoyen candidat indépendant a ka association mouvement citoyen tun b'a bolo a wagati maliyɛnw ko a ye min kɛ 91 ale de ye daga bɔ an da la hali n'a y'a sɔrɔ ale tun tɛ acteur principal ye mais il faisait partie des acteurs ATT a été récompensé en 2002. Komi i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kumakan b'i bolo mɛ dan ye mɛ tigila ye o tuma an t'a yɛrɛ lamɛn. mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye fɔlɔ yanni an k'a lamɛn ATT ye min fɔ ko surasi ka baara tɛ ka taa fanga ɲini dɛ bi o kuma in misali ale kɔni bɛ tiɲɛ so bi kuma in misali fɔlɔ ni mɔgɔ kan k'a mɛn message fort do ka ɲɛsin surasiw minnu bɛ transition kɔnɔ ani CNSP parce que an y'a fɔ fana ko ka CNSP ci u dɛsɛlen do ka ci bon n bɛna mun f'i ye tant que CNSP fana bɛ yen nɔ élection tɛ kɛ dɛ il faut dissoudre le comité national pour le salut du peuple il faut dissoudre a k'a ci ka bɔ yen ATT ye misali fɔ n b'a fɛ an ka o lamɛn a bɛ bɔ a da ko surasi kana fanga ta assemblée kura dontɔ ko ka mɔgɔ 22 d'u ma a ko tɛ surasi ka baara ye dɛ ni assemblée de ka d'u ye u ka surasiya dabila surasi kelen-kelenna min bɛna don a la n ko dugu b'u bolo u ka t'u kanbɔ wasadenya nɔfɛ n'u taara u bɛ na mais parce que aw ye IBK bin ils veulent monopoliser encore cette institution qui a pour mission de veiller sur les lois u bɛ se ka révision kɛ u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n bɛna f'i ye révision assemblée kɔnɔ i b'a dɔn wari tɛ jamana kɔnɔ syndicat wulilen filɛ nin ye bɛɛ b'a la k'u bɛ baara bila n b'a f'i ye ni surasiw ko k'u bɛ loi réviser mankan bɛ wuli dɛ wa n'u ko fana k'u bɛ na ni mɔgɔw dɔw ye ni CNT kɔnɔ fana mankan tan tɛ dɛ o de y'a to ATT ko surasiw k'u da bɔ a la
n'aw ye coup d'état kɛ dɔrɔn a kɛra fɛn o fɛn ye coup d'état est un crime imprescriptible bɛɛ b'o dɔn parce que constitution fɔlɔ min nana ale de y'a président ka kalata labɛn surasiw k'u dabɔ a la a y'o kuma min fɔ a bɛ nanzarakan na dakuru ɲɛ fila an bɛ se k'a lamɛn. Baasi tɛ an t'a lamɛn ka sababu kɛ ni maa min ye nin mɛn e da a bɛ fɔ ko e Gawusu Jalo Razali de y'a fɔ Amadou Toumani Touré yɛrɛ ye min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnli kɛ. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Monsieur le Président, en 1968, le président Moussa Traoré, quand il accédait au pouvoir à la tête du CMLN, avait promis le retour dans les casernes pour les militaires. Vous, aujourd'hui, vous promettez également le retour dans les casernes avec, vous l'avez dit, l'institution du multipartisme intégral. On est obligé de vous poser la question de savoir est-ce que ce sera comme avant? Autrement dit, est-ce que les militaires vont rester au pouvoir comme le CMLN l'a fait? Dans un premier temps, d'abord, je voudrais quand même qu'on précise les choses. J'ai accepté de prendre la présidence de cette organisation, tout en félicitant la bonne volonté de mes anciens qui sont là-dedans, qui sont plus anciens que moi dans le grade, qui ont accepté à ce que je puisse être leur porte-parole. Je tiens d'abord, comme en tout bon malien et en cadet, de les dire l'expression de toute ma gratitude. Peut-être que Moussa Traoré et ses hommes, lorsqu'ils sont venus en 68, étaient peut-être de bonne foi. Ils ont dit par mauvaise fréquentation peut-être, par mauvais conseil peut-être, dévier, je m'engage. Et j'en prends les serments devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par les voies démocratiques et régulières, eh bien, nous partirons, et ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. Je vous le dis dès maintenant et avec précision, et j'insisterai pendant tout le temps, l'armée ne se mêlera plus de politique. L'armée rejoindra sa caserne. L'armée sera la garante de la Constitution. L'armée sera sous l'autorité du pouvoir politique en place. L'armée sera au service du peuple malien. Un point, un trait, et c'est tout. Monsieur le Président, en introduisant votre appel ce matin, je disais un soleil nouveau se lève sur le Mali. Selon vous, sous quel signe? Le signe de la non-violence. Il faut bannir ce qui s'est passé à jamais. Nous collaborerons avec tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur qui sont prêts encore à consentir un petit peu de sacrifice pour le bonheur de ce pays. Mohamed, si ça est rebora kanime, atite dasiranima. Aga fanga kono, ne ta fomba jije, ne kon bado, atite feo fenke, abe manye. Chama nyena, wamsega fofuna chama manye. Minyena, nyenyi ngaula. Atite ka santan kono amba fo santan kada ka tuye san kono ton sago kalo damado de tumba je santana maintenant malien ka préoccupation ba tuye fɛn minnu ye o de kɛra atite ka laɲini a fɔlɔ tuye mun ye o tuye kɛnɛya ko ye a ye amo assurance maladie obligatoire ale de nano ye Mali kɔnɔ yan nɔ malien ka hamina ko ba dɔ fana tuye sira ko ye ka bɔ Bamakɔ ka taa dugubaw kɔnɔ ka daminɛ Kangaba sira la ka taa bila c'est à dire que sira caman na Kayi sira Segu sira échangeurs ka dilan i bɛ ka mata atite ka échangeur tɔ laban ale y'a inauguré de palais des sports la asi kɔnɔ yan nɔ atite de palais des sports ŋaniya ta k'a fɔ k'a bɛ basket kɛyɔrɔ kura jɔ min tun bɛ stade omnisport yɔrɔ la ni sanji nana atite yɛrɛ t'u sigilen u bɛ parapluie de bila kunna ji bɛ don yen nɔ ale de ye palais des sports daminɛ coup d'état kɛlɛ a la i bɛ ka taara ka taa clé di a y'a tɔ laban mais ale ka baara tɛ dɛ kosɛbɛ pont sabanan min bɛ Bamakɔ 3e pont Amadou Toumani Touré de y'a initié ko Bamakɔ jama cayara bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ pont Fad la hôtel Salam da la mɔgɔw tun bɛ jɔ embouteillage la yan nɔ 16h fo 22h u tɛ t'u ka so baarakɛlaw don u bɛ sɛgɛn sɔgɔmada fɛ n'u taara bureau la u bɛ sunɔgɔ atite de ye pont sabanan initiative ta ka t'o kɛ Musabugu ale de y'o kɛ wa hali pont naaninan yɛrɛ kɛ min bɛ taa i kun bɔ Kabala voilà ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Ibrahim Bokar Keita ye n'a kɔni kun ye o baara daminɛ fo ka to o kun fori an kun n'a fɔ k'a fɔ nin ye président Ibrahim Bokar Keita ka baara ye nka a ma se k'o yɛrɛ kɛ koyi o de y'a to n b'a fɔ misali bɛ atite ni mɔgɔ caman cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna f'i ye depuis Amadou Toumani Touré bɔra fanga la Mali ballontan ko hali coupe du Mali i ye président jumɛn ye terrain na ne m'a ye fɔlɔ voilà ni tɛmɛna yen fana minnu bɛ yen n'o ye bagan maralaw ye minnu ye sɛnɛkɛlaw ye olu ka banki sɔrɔ u yɛrɛ ye k'a fɔ nin ye sɛnɛkɛlaw ka banki ye mɔgɔw kana siran ka taa wari bila banki la atite tɛ yan o de y'a to nanzaraw b'a fɔ a ma ko c'était un grand homme populaire ko maa don maa min jamana mɔgɔ de kun don jama ka kunkilenna bi yɔrɔ min jama ka hakilila bi yɔrɔ min a ka ca Ala fɛ jamana ɲɛmaa don min kun bɛ taa o kunkilenna ninnu fɛ kosɛbɛ hali sinankunya kɛ ba ka don sinankunya la jamana in kɔnɔ a kɛra jɔn ka fanga la
Amadou Toumani Touré. Bon, mena fie fana san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen 91 ka se bi ma. ATT ma mɔgɔ min don gouvernement na ne ɲɛ t'a la mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ jamana ye ATT y'a bɛɛ don gouvernement na mais min fana nana gɛlɛya bolo ATT tun man ka sɔn gouvernement d'union nationale de ma ka bɛɛ da don fanga la kɔlɔsilibaga tun tɛ yen komi ATT yɛrɛ côté min y'a to fana bi n b'a jalaki ala ka hinɛ a la o ye tiɲɛ ye nka min ma ɲɛ a bolo pewu pewu ale de taara Canada ka taa Canadiens lajɛ u ka gouvernement baarakɛlaw foroba baarakɛlaw bɛ kɔlɔsi cogo min na cellule dɔ sigilen bɛ yen nɔ ko vérificateur général Canada ale de nana n'o ɲɔgɔnna ye ka n'o bila Mali la ko cɛ o cɛ n'i ye jamana foroba nafolo ta i ka minɛ i k'a fɔnɔ ka jamana nafolo la segin a nɔ la i b'a dɔn o Amadou Toumani Touré vérificateur taara rapport d'a ma Sidi Soso ATT de ko k'a tɛ se ka dutigi lamaloya a nana kuma rectifier kɔsa in na mais anw ma sɔn a ma. Nka a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko k'a tɛ dutigi lamaloya o de ye k'a fɔ k'a b'a bolo bɔ a ka baara bɛɛ la ni ka taa a lasago lasagoro la lasago min bɛ tali kɛ datuguli lasagoli kan o bɛ a yira k'a fɔ i b'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛw tun bɛ ale bolo min tun bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu ye nafolo dun ka jamana nafolo dun u kan'u da ka sunɔgɔ ten a ka se ka sɔrɔ u bolo k'a sɔrɔ kaso tɛ est-ce que o hakilina in de tun tɛ. non kuma in ma ɲɛ a ka o kuma fɔli o y'a to mangoyaba sera a ma jamana kɔnɔ. nka a kɛra sababu ye maa caman fana jamana nafolo di dɛ. bon ne kɔni bɛ min f'i ye dɔrɔn ATT k'a fɔ k'a tɛ dutigi la maloya. anw y'a ɲini o de la n ko ka vérificateur ka bureau datugu n ko nafa t'a la o kɔfɛ vérificateur Sidi Soso Jara o min bilala k'a ka mɔgɔw kɔlɔsi mɔgɔw kana faso foroba nafolo ta n k'u tilala k'o fana nɔ minɛ vérificateur yɛrɛ nɔ minɛra yan nɔ jamana kɔnɔ c'est à dire que kuma dɔw bɔra da gouvernement d'union nationale a y'o min kɛ o de y'a ka fanga bin ka d'a kan a ye bɛɛ da don fanga la minnu fana donna fanga la n'o ye opposition ye n'olu donna fanga la ka ban i b'a dɔn mɔgɔ tɛ ka fanga kɔlɔsi o donc bɛɛ b'a suɲɛ suɲɛni min dara Mali kan ATT ka deuxième mandat kɔnɔ e hakili la ko IBK ka san 7 ko dara Mali kan Mali nafolo bɛɛ tununa nin wagati de la IBK nana sɔrɔ fɛn tɛ kɛsi kɔnɔ ATT dun ko a ma yan nɔ k'a nana ko hélicoptère tun tɛ Mali bolo k'ale de ye hélices san ale de ye kɛlɛkɛminɛnw san nka a tilala ka kɛ cogo min na minnu ye politique mɔgɔw ye n'u ye Musa bi ko Musa y'a bɛɛ tiɲɛ ATT tilala ka na dayɛlɛ u ye min ye ATT ka fanga tɔ fana nagasi musow barika b'u la dɛ nka ka Mali armée yɛlɛma k'a kɛ musow ka sumunkɛyɔrɔ ni tɔpetɔlikɛyɔrɔ ye ka musow ta cogo sugu bɛɛ la a muso dɔw yɛrɛ bɛ taa hali u tɛ se casque kɔrɔ c'est à dire que ka taa gendarmerie fa recrutement na i b'a mɛn muso bayirika un pays qui est en guerre ATT ye armée faga yen dɛ. nka est ce que o dɔ la o tɛ an balakaw yɛrɛ ka laɲini ka sababu kɛ cɛbɔta minnu bɛ kɛ a laɲini kɛlen don k'a fɔ pourcentage dɔ bɛ yen kɛmɛ sara la o kɛmɛ sara la ka yira k'a fɔ hakɛ dɔ bɛ yen o ka di an balakaw ma ka sababu kɛ jamanadenw don wa maa faamuyalen yɛrɛ kan ka sɔrɔ u la koyi ou bien. Mohamed n ko o nana 2015 de accord min signé 2015 i bɛ ka min fɔ o b'o accord de kɔnɔ accord de la paix et de processus d'Alger o accord in de kɔnɔna y'o fɔ e bɛ ka min fɔ sinon ATT taara n ko fanga binna 2012 de sinon a ye baara kɛ dɛ n bɛna fi an bɛ nin bɛɛ fɔ mais min ma ɲɛ an k'o fana fɔ a tun man ka gouvernement d'union nationale a tun man ka sɔn a ma c'est attentatoire à la démocratie kelen filanan ATT ye Mali armée fa musow de la sabanan n bɛ se k'a fɔ min ma ɲɛ a bolo ATT denw kɛlen de k'u ka miliyari fêté ACI 2000 kɔnɔ mankan nana wuli a nɔfɛ munna IBK taara n ko Karim de IBK la ta IBK b'a den ka kɔlɔlɔ de bolo n'a y'a sɔrɔ IBK denw t'u sen bɔ fanga la est ce que min kɛra la o tun bɛ k'a la mais ATT denw ye miliyari sɔrɔ jamana kɔnɔ fo ka taa fêté. nka ka sɔrɔ u ma dankari jamana foroba baarakɛlaw la dɛ. mais ne bɛ min f'i ye n ko IBK y'i dulon ATT kɔ la de ka campagne kɛ a m'a fɔ ko ATT ye nafolo min suɲɛ Mali kɔnɔ k'a bɛna ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛ n ko de y'a to mɔgɔw y'u ka danaya d'a kan ko c'est un dénonciateur o sɔn kelen ma y'ale yɛrɛ fana la. a yɛrɛ la. donc ATT denw nɔ bɛ ATT ka mangoya la mais malgré tout ça Amadou Toumani Touré est un bosseur c'est vrai mɔgɔw tɛ se ka kɛ ko fili t'i la. tiɲɛ yɛrɛ la a ye filiw caman kɛ wa dansako caman kɛra ka fanga kɔnɔ nka baarakɛla don. non politique mɔgɔw de ye ATT ka fanga tiɲɛ sa. sinon sɔrɔdasi minnu ye coup d'état kɛ CNRDR ni peuple ma coup d'état kɛ dɛ par exemple ni coup d'état min kɛra ɲinan 2020 le 18 c'est le peuple qui a fait partir IBK est parti suite à un soulèvement populaire même le comité national pour le salut du peuple ne peut pas nier ça c'est un soulèvement populaire sɔrɔdasiw nan'u sen don mɔgɔw ka kɛlɛ la mais ATT taara cogo min na CNRDR de wulila sɔrɔdasiw de wulila ka ATT lataa su fɛ u ye marifaw ci mais peuple ma ATT gɛn dɛ ni maliyɛnw tun ye ATT gɛn a nana don min na ka bɔ Dakar i m'a ye mɔgɔw ma bɔ ka taa kunbɛn donc c'est à dire que u ye mɔgɔw bila fili la ko i n'a fɔ ATT jamanadenw ma ba la mais suɲɛni kɛra tile la dɛ mɔgɔ caman kɛra milliardaire ye ATT tile la dɛ ATT fana premier mandat kɔni ɲɛna a bolo mais deuxième mandat politique mɔgɔw de y'a ka fanga tiɲɛ sinon e k'a lajɛ Amadou Toumani Touré Segu sira a y'o dilan troisième pont Bamako a y'o dilan
logements sociaux Bamako yano ani Mali fan bɛɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Atitebugu Mali ministres bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na cité administrative palais des sports ACI kɔnɔ ale de don salle afro basket ale de don Bamako ni Kuremale sira ale de don Bamako ni Kangaba sira ale de don Bamako ni Buguni Sikaso sira ale de don ka Bamako voirie ka rénover Amadou Toumani Touré de don ka échangeur multiple kɛ dugu kɔnɔ ale de y'a kɛ centrale de Balengue ale de y'a kɛ château d'eau de Massina ale de y'a kɛ connexion Mali Côte d'Ivoire ale de y'a kɛ Amadou Toumani Touré de Mali ka sukaro dilanyɔrɔ sabanan k'o jɔ ale de y'a kɛ projet d'aménagement Mali Bia a Kolongo Atite de y'a kɛ sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Kayi fo ka taa Sénégal fo Kidira Amadou Toumani Touré de y'a kɛ ka tila tuguni pont min bɛ Balen ale de y'o pont kɛ Atite de ye Bafin pont kɛ ale de ye Falémé pont kɛ ale de ye hôpital du Mali jɔ ale de ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso ba jɔ ale de ye Mopti dɔgɔtɔrɔso ba jɔ Atite de centre de Drepa ale de y'a jɔ ale de bâtiment jɔ Ponge dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka bâtiment kura jɔ Gabriel Touré da la n'i bɛ don i bɛ étage ba kura min Atite de y'a jɔ ale de ye Kati dɔgɔtɔrɔso ka bâtiment baw jɔ a kɔnɔ Amadou Toumani Touré de ye Gao pont da ale de ye dugu min n'u b'a wele ko Tiendaga ale de y'o pont dilan Amadou Toumani Touré ka projet min bɛ projet Millennium Challenge Amadou Toumani Touré de y'o pont dilan wa n bɛna f'i ye fana Bamako aéroport ka yɛlɛma Atite don dɛ jo n'i bɛ taa Kayi Baciliw ka dugu jo kaburudon Amadou Toumani Touré de y'o kɛ jo fana tɛmɛnen kɔfɛ Ganjon Teri Amadou Toumani Touré catirisoba min bɛ yen n'u b'a wele ko Masamagan Jabate Kayi Amadou Toumani Touré de y'o kɛ Amadou Toumani Touré de ye salle de théâtre Samori Jabate Kulikoro ale de y'o kɛ ka na ni wagon ye chemin de fer la i m'a ye Atite taara chemin de fer binna bon Atite de nana ni wagon ye chemin de fer la pour que chemin de fer kana chemin de fer ka survie ni Atite tun bɛ chemin de fer tun tɛ bi wa ala wulilen min yɛrɛ filɛ nin jamana ɲɛmaakɔrɔ ka waati la maa bɛ se k'a fɔ kɔni nin ye fɛn dɔ de dɔrɔn wa a ma bɔ tɛnɛnna ka tarata sɔrɔ maintenant ministère de l'économie o k'a ka tɔgɔla bâtiment sɔrɔ Amadou Toumani Touré gouvernorat du district ka jɔ ACI 2000 kɔnɔ Amadou Toumani Touré ministère de la sécurité intérieure min filɛ ACI 2000 kɔnɔ 14e arrondissement kɛrɛfɛ Amadou Toumani Touré de y'o jɔ ministre Salif Traoré tun bɛ yɔrɔ min na Amadou Toumani Touré de ye université jɔ Kabala denmisɛnninw ka se ka taa kalan kɛ Amadou Toumani Touré ye faculté 2 jɔ Badalabugu kulu sanfɛ sariya dɔnnaw bɛ kalan yɔrɔ min na ani minnu ye FSEC denmisɛnninw ye olu bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na Atite de y'a bɛɛ jɔ o bâtiment ba kura in 2 min bɛ kulu sanfɛ Atite de y'a jɔ musow ka tɔgɔla so la maison des femmes et de l'enfant Atite de y'a jɔ Atite de ye stade Mamadou Konaté ni stade Wenzin ka rénover k'u b'u yecogo kɔrɔ la faliw tun bɛ si a kɔnɔ bakɔrɔninw tun bɛ taa ji min ye Atite de y'a kɛ kura ye a fɔ dɔrɔn jamana in bɛ Atite de bolo hali bi dɔrɔn n bɛ se ka mun f'i ye Amadou Toumani Touré Bamako ji bono min filɛ nin Mandekura piscine mɔgɔw bɛ t'u ko yɔrɔ min na stade omnisport la k'a rénover ka kɛ kura ye Atite de y'o fana rénover Atite de ye stade jɔ ballontan-yɔrɔba min bɛ san ale de y'a jɔ ale de ye Buguni ballontan-yɔrɔ jɔ ale de ye Kucala ballontan-yɔrɔ jɔ Amadou Toumani Touré ale de tun labɛnnen don yanni coup d'état ka k'a la Bamako ni Kulikoro sira ka tila ka sira dɔ bɔ min bɛ taa bila fo Niger la Amadou Toumani Touré sira min bɛ bɔ Kayi ka taa Bafulabe ale de y'a dilan Amadou Toumani Touré sira min bɛ bɔ Kulikoro ka taa Banamba ale de y'a dilan Amadou Toumani Touré nɔnɔ dilanyɔrɔ ale de y'a dilan Mohamed n bɛ se ka min fɔ n bɛ n jɔ yan sinon hali institut Ahmed Baba Tombouctou Amadou Toumani Touré de y'a dilan Amadou Toumani Touré ni ko i b'a ka baaraw bɛɛ fɔ ala dɔrɔn de bɛ nin wari hakɛ da dɔn nka a ye baara kɛ dɛ nka n kɔni ye min fɔ dɔrɔn politikimɔgɔw de y'u sen don Atite ka fanga la k'a tiɲɛ cinquantenaire jardin Atite dabanani sira Atite yɔrɔso ka taa brigade jɔ yen gendarmerie peloton Atite ka lycée jɔ yen académie maison de jeunes ka caya Mali kɔnɔ Atite Felu barrage Atite maison de la presse kunnafonidilaw anw yɛrɛ ka duba kɔnɔna Atite de y'a jɔ ale de ye CICB ka bɔ palais de congrès la k'a labɛn nin cogo in na non a tɛ se ka ban o hali kita voirie courant ka se Mali dugu caman fana dɔgɔtɔrɔsoba Kɔnɔbugu sira Atite fo Barawuli ne bɛ se ka min fɔ Mohamed an ka bila hali cour d'appel Mali kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na Atite tribunal des enfants denmisɛnninw ka kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na Atite médiateur de la république ka bâtiment Baba Agib tun bɛ yɔrɔ min na sisan n'o ye Mali bila ye muso in bila ye Atite de y'a jɔ Bamako jiko ka nɔgɔya pompe ba in Kabala ji mɔgɔw b'a fɔ bi k'a bɛ inaugurer nka Atite de y'a kɛ donc n bɛ se ka min kɔni fɔ anw kunnafonidilaw fana radio an ka kɔlɔsi an ka baara la AMRTP ka radio ni telew kɔlɔsi Amadou Toumani Touré a tɛ ban ne bɛ dan yan sinon ni n ko n b'a bɛɛ fɔ su bɛ ko k'an to yan nɔ hali ENA kura ka créer Amadou Toumani Touré de don ka taa bila périmètre irrigué de Diré ninnu na ka taa bila commissariat de la sécurité alimentaire la baloko kana dɛsɛ mɔgɔw ka se ka dumuni sɔrɔ k'a dun o général de taara da bi a ka ca fo k'a dama tɛmɛ hali cellule de création du haut conseil de lutte contre le sida Amadou Toumani Touré k'o ka ca Gawusu Jalo Razal an y'a ye k'a fɔ e ye projet 101 i y'o bɛɛ de fɔ sisan k'a fɔ nin cɛba in ye nin baara min kɛ o bɛ a yira k'a fɔ Amadou Toumani Touré jamana ɲɛmɔgɔ kun don min tun bɛ bɛɛ jɛ fanga ka a makaran kosɛbɛ ka bɛɛ
bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'i ma ka bɛɛ lajɛlen ka haminakow nɔgɔya ka jamanadenw u ka kɛnɛyako u ka baloko u ka taa ni ka segin nɔgɔya a kɛra jamana ɲɛmaa ye min ye o bɛɛ waleya sisan kɔni ala y'a miniji dɔgɔya ka kɛɲɛ ni talata don ye novembre kalo o tile 10 san 2020 ni kɔni an b'a ka tasibila kɛnɛ kan yala kumakan laban jumɛnw bɛ e bolo ka ɲɛsin Général Amadou Toumani Touré ma an ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔna na. Ne bɛ kuma laban min fɔ dɔrɔn ATT nin ce n kɔni y'a fɔ n k'a bɛɛ ma ɲɛ a bolo dɛ n b'o fɔ bi n b'o fɔ sini politique mɔgɔw y'a ka fanga tiɲɛ a fana hakili la ko hinɛ de bɛ dugu jɔ a ye bɛɛ don gouvernement na u ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ a denw fana ye miliyari fete Bamakɔ yan ATT kɔni taara nka ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti mun na an n'a bɛ taa jɛ min na ala k'a bɛɛ nɔgɔya Mali ye mɔgɔba perdu dɛ voilà un grand général voilà deux général tile 54 de donna ni Musa Traoré cɛ ni ATT fana taalen Imam Diko ye kuma dɔ fɔ a ko ATT ye kuma dɔ fɔ ale ye n'a y'a wele kuma o kuma a b'a fɔ a ye fɛɛrɛ kɛ n ka segin ka na an ka jamana kan n bɛ Sénégal n dɛsɛlen de don wolofaw ye ATT kɛlɛ Sénégal tile o tile Amadou Toumani Touré tun bɛ wari min dun Dakar a tun bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 1 de ma mais ATT seginna so a bɛ yan a tun taara tuguni Dakar a tilala ka na tuguni a kun kɔrɔtalen a kɔni sara a wasalen ka da k'a bɛɛ kɛra a ɲɛna u y'a ATT bɔ yen ko min ka ɲi o bɛ min bi maa t'o yɔrɔ dɔn tuguni yɛrɛ voilà donc y'a ye aw ko ne man ɲi aw nana ni min ye o bɛ min bi mais a ye kangari da sɔrɔsiw ye dɛ mais ATT fana kuma min digira a la yan'a ka fanga ka bin musow delila ka taa sɔrɔ Kuluba ka kuma dɔ f'a ye u ko ATT de ye rebelle chef ye Mohamed nin digira a la dɛ ko ale de ye rebelle chef ye a ye kuma min fɔ n'a ka di an bɛ se k'o k'a la an ka bɔ komi wagati sera an k'o k'a la mɔgɔw k'a lamɛn siɲɛ wɛrɛ an bɛna nin cɛ in kan quoi an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais ne kɔni b'a dɔn ATT ka fɛn bɛɛ man ɲɛ dɛ nka komi waati kɔni a banna nka Général Amadou Toumani Touré a ye min kɛ ka musow jaabi an k'o kɛ an ka tasibila kɛnɛ laban ye ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna la fasodenw de ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye fasodenw de jigi ye e ye n'i ye fanga min ye jɛgɛ la ji ka fanga de don k'a fɔra ko e de ye rebelliw ka kuntigi ye ka rebelliw dɛmɛ ka malidenw kɛlɛ an kɔni nana n'i sigilen wuli k'i jɔ n'a fɔra ko ne yɛrɛ de ye rebelle kuntigi ye o tuma o gɛn na mɔgɔ bɛ se ka hakili to ne Kulubalilaka yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se ka o miiri o la ka sɔn o ma cogo di n ye général n ye sɔrɔsi n ka jamana kuntigi ye n bɛna sigi cogo di k'a fɔ ko imagine toi ja mɔgɔ bɛ Mali la min bɛ sɔn k'a fɔ ko ne de ye rebelle kuntigi ye ala k'an kisi nin kuma in ma wallahi n y'a mɛn tuma min to hakili la n ko tulonkɛ kuma de don ja sɔbɛ do don n bɛ se ka kɛ rebelle kuntigi ye cogo di n ye jamana kuntigi de ni rebelle tɛ sira la aw ye faga kalifa n na san 10 n b'a fɛ ka ban hɛrɛ ni baden na ni bonya ni karama na baara tɛ ma min kɛ mais mɔgɔ i ye fɛn fɛn min kɛ i ka jamana juru b'i la donc n fana tun bɛ fɛn fɛn min ɲini ni ka se ka ban hɛrɛ ani baden na n'a tɔgɔ a n'a bonya ka taa n tun b'o de nɔfɛ mais n'a gɛlɛyara a gɛlɛyara mais n'a fɔra ko ne yɛrɛ de ye rebelle kuntigi ye o tuma na kɛlɛ bɛ ban su in na bɛ n'a y'a sɔrɔ rebelle bɛ ne ka kuma mɛn an bɛ kɛlɛ fɔ k'a ban tout de suite parce que n bɛ kɛlɛ ban ɲini dilan n'a fɔra ko rebelle ne de ye kuntigi ye ne ye président ye rebelle bɛ se ka marifa ti n ka sɔrɔdasiw la k'a ti n ka mɔgɔw la cogo di ne y'a mɛn tuma min ne ko nin ye tilenkɔ kuma de ye i y'a fɔ cogo min na n bɔra ni mɔgɔw cɛ a banna a mɛnna kabini bɔra yan don min ko bɛɛ yɛrɛ fɔr'u ye a ye taa kɛlɛ la donc olu de b'a dɔn olu de b'a ɲɛ dɔn o tuma na ko fila bɛ yen Kulubalila muso sanni ka bɔ yan n'i ye mɔgɔ min y'a f'u ye n tɛ rebelle chef ye ala k'an kisi o ma n ye Mali président de ye kelen filanan ye min ye n ma don ni mɔgɔ cɛ ordre tɛ ne bolo k'a di olu de bɛ kɛlɛ kɛ olu de bɛ ordre di olu de bɛ kɛlɛ kɛ olu de bɛ mɔgɔw bila olu de bɛ kɛlɛ kɛ olu de b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ yɔrɔ min olu de b'a ɲɛ dɔn tuma ni ko min kɛra u bɛ se k'a fɔ ne a président général nin kɛra ou bien nin bɛ tan ou bien tuma la ne yɛrɛ bɛ ɲininka n ko bɛ cogo di nin ko in bɛ tan a bɛ don tan mais ni nkalon cayara n'an ka bisigi n'a ma se ka ko wɛrɛ ɲɛ an min b'an kɔnɔ an k'o fɔ a b'a ɲɛ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen kuma misɛnnin ani nkalon misɛnnin caman fɔra a b'a ɲɛ fana an k'o tɔɔsi ka bɔ yen parce que tiɲɛ tɛ mɔgɔ bɛ se k'o fɔ cogo di. n balimaw aw bɔra ka nin barosigi in lamɛn anw ye min sɔrɔ Général Amadou Toumani Touré kan ka min lase aw ma jamu in daminɛ n da sera a ma k'a fɔ nisɔngoya donna nisɔndiya kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen n'o bɛnna sibiri ma min ye Imam Mamadu Diko ye a fɔra ko ɲinan san kɔnɔ Maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 de ye ko o maa miliyɔn 20 na ni maa bɛ se ka yira maa min ni jamanaden fanba ka danaya mɔgɔ dɔn bi gindo ni bange na ani jamana kanu ni jamana foroba kibaruyaw cɔgɔrili la wa an bɛ se k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaba don hali n'a y'a sɔrɔ diinɛma don ka kɛɲɛ n'a ka kɔrɔlenw ye a ye min kɛ jamana ye fo ka se a bɛ ka min kɛ bi kulu Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko forum libre olu kɔni ye Imam Mamadu Diko ka jansa ka jɔnjɔn d'a ma jɔnjɔn min n'a y'a to bi ale kɛra l'homme de l'année kuma t'anw da ne b'a fɛ aw ni ne ka Imam Mamadu Diko de lamɛn bi an bɛ se k'a fɔ Imam Mamadu Diko ye Mali Mahatma Gandhi de ye le prêtre de la non-violence bonya in kɛlen a ye a ma to kumabaliya ye dɛ a kumana quand Diko parle la République tremble quand Diko parle jamana fantanw bɛ sewa nin doni kelen tile ma Imam ye kuma ta ne b'a fɛ aw ni ne ka fara ɲɔgɔn kan ka Diko ka kumaw lamɛn bɛnbaliya min tun bɛ
M5 ni semasi cɛ an bɛ se k'a fɔ o bɛnbaliya kɔni kɛmɛsigi la nin bɛna ko nɔgɔyalen nka ko a tɛ maa jaabi fɛn minnu bɛ yen n'an ko a ma ko des détails maa sanga binnenw maa jasilenw ala banna maa minnu na n'olu kɛlen bɛ k'u cɛsiri bi k'u bɛ imam Diko ka mankutu tiɲɛ walahi olu tɛ se ka imam Mamudu Diko mankutu tiɲɛ balimaw bɛ hakɛ to dɛ imam bɛ baara la jamana in ye kabini a dɔw bɛ bamunafini kɔnɔ n bɛ dan ye aw ni ne an ka seko lamɛn an ka amirul lamɛn amirul muminin a ye mun de fɔ a majamunen a lajalen jɔnjɔn dilen a ma a y'a lamɛn. baara in a diyara n ye a bonyana n na nin bonyamasegin a ka kan ka kɛ maa minnu ye le M5 RFP. Dans toute sa composante, je dis bien dans toute sa composante. J'aimerais le dire ici, le témoigner pour l'histoire M5 RFP. Empreint du respect et de l'espèce propre. Kabnan jara, dongelen dakele, amabom washila kanyeshima, kewale, kumakan, femi mato nebe nyugunyere la maille. Au contraire, et je dois le dire aussi, Koko ni benkeraka, au lieu de réunion que nous benaminga, ou beouli, la délégation qui est catastrophe, un compte rendu. C'est une marque de considération, du respect et de l'estime. Le temps au don, le temps au fort. N'a fait aucun fameux, aucun don. Donc, moi, tu as un manfora, tu as un mankara. Tu as un mankara. Non, c'est pas mon fort. Ne bɛ min ɲini ala fɛ ne ye jamana in den bɛɛ lajɛlen u ka kan kelen fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn minɛ u ka kɛ kelen ye waati min o hami bɛnna ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na ni kɔngɔ ɲɔgɔn ka ɲɛ kɛra ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kan ka ko in lajɛ ni hakili ni sabali ni muɲu ni fɔdɔn de ye ni man kan ka bɔ ka kuma yan fɛ ka nin fɔ yan fɛ o tɛ hakili. Ne y'a fɔ n bɛ segin a kan ni fɛn o fɛn n'a fɔra min bɛ n tɔɔrɔ o ye min kɛra parce que ne ka kan ka maa minnu fara ɲɔgɔn kan n'u jɛnsɛra ne sigilen ɲɛna bɛ n tɔɔrɔ parce que ni mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ jalaki o la ne de ka kan k'an yɛrɛ jalaki o la n'o tɛ ni min fɔra Diko de ma n y'o fɔ n bɛ segin a kan ni fɛn o fɛn n'a fɔra Diko de ma fɛn y'a ale ni kɔrɔlen n'a fɔra ne kɔni de ma kɛ n'a fɔra min fɔra tuma dɔ ala bɛ nin ma i ɲɛw ni kanubaw tɛ sɔn ka fɛn min f'i ye ala bɛ mɔgɔ bila min b'a f'i ye pour que i ka hakili maa min b'a faamu cogo wɛrɛ la a bɛ dimi a bɛ funu nka ni ala ye faamu sugu dɔw d'i ma min fɔra i b'a positiver i bɛ ko in lajɛ i ye hadamaden de ye tu es perfectible ce n'est pas la prétention de penser que je suis perfectible et critiquable. Singapore, paye Kunangadi, paye Heredi, Chamanfo, préfère vraiment Kanado Ulula, c'est le détail et le diable dans le détail. L'essentiel symbolique de ce trophée aujourd'hui, Akakanga Femindira, Akakanga Anwele Kata Femima, pour les Jamanaï, Amenin Jamana Bamina, pour les Mali, Velhala Menabi, et trop de larmes, trop de sang versé. Nihami Kakanga Kana, au Bahreïn, Abseka Djotoumi, restaurer la nation malienne et lui rendre sa grandeur d'antan. Mali, Ponye Mimbala, Karama Mimbe Malila, Tambe Mimbe Malila, ce n'est pas des slogans creux, c'est une réalité historique. Jamana Badou, la superficie là, mais Jamana Badou, par les hommes qui l'ont bâti. Jamana Intoro Yanga, c'est Baoudou, Odono Oudou, c'est Faroundou, et Nia Irakiana Kapo Jamana Yamana Bayi. Angelem Belagelem Bandi Sigushi, Jamana Yamana Bayi, Anga Mali Mali Bayi, Amunia Boni, Umo, Udanyate, Ubonete, Ufarkulola, Bonia Mimbula, Ubusukungi, Unganyawi, Hakilawi, Yo de Kaka Jamana Imbuni. Nebe trophée, son embama, c'est dit que ce trophée est dédié au peuple malien, au M5 RFP et aux martyrs qui sont tombés le 10, le 11, le 12. Ceux qui sont tombés, je prie Allah le Tout-Puissant, que leur sang qui a été versé soit à vain. Et la cause pour laquelle ils ont versé ce sang, Allah le Tout-Puissant, miséricordieux, entend ce cri de cœur pour le Mali. Allah chasse le démon de la division et de la haine pour remplir nos cœurs d'amour et d'acceptation de l'autre. Il n'y a pas de l'autre entre nous, nous sommes mêmes. L'autre, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et personne ne vient d'ailleurs ici au Mali. De l'indépendance en nos jours, vous le devez
sacrifice toutes les révolutions, les changements, tout ce qui a eu lieu dans ce pays, ceux qui ont payé le prix, c'est bien cette jeunesse. Encore une fois, c'est cette jeunesse qui est là. Tous les enjeux dans notre pays, dans le pays du Sahel, sont autour de la jeunesse. On appelle aux dirigeants, aux responsables, aux décideurs. Pour Hakito, pour que jeunesse au cas de priorité, c'est d'abord notre jeunesse, c'est ça la richesse de nos pays. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers, voire millions qui sont en marge de tout processus de développement. Il s'agit des élèves coraniques, des enfants dans les milieux ruraux, sont de laisser pour compte. Ils sont aujourd'hui devenus des proies faciles pour les narcos, pour les vendeurs d'illusions, pour d'autres, eux qui traversent le Sahara pour se jeter sur la Méditerranée. Soit ils sont au fond de la Méditerranée, soit ils sont ailleurs. On sait qu'à tout de Liban, Nyedi Bola, Dobe Bula, Ubus Gorobla, Damana Killing Mono, I Damani Nuanche. Au 14 Sena, Atlaka, la Vele Palaka, la Fia Dama, mais la Fia Mina aurait de Becachin, ou la Fia in Besoro. Au Kaum Belegilin. Ben, parce que Damana Ngono. Au Kelente, Kapoko, Damadou. Chia Kelente, ko Kelendo, il faut une ramenette Nyorona, au Chiate Damana Ngono. Il y a Kabila Kabilachi, il y a Chia Besoro. Tout le monde est tout à la fois. Il y a Fly, il y a Doronoy, il y a Bozoy, il y a Bamanaye, il y a Bey, il y a Bekling, Watkili. Moi, je remercie le bon Dieu d'avoir fait de moi ce citoyen qui appartient à tout le monde. Nous avons une réunion, pour papier, Macho, Edouard, au Milan Kamfouye. Nous avons une réunion pour Kamfouye. Nous faisons une réunion de ce regard final, puisque nous avons fait un million sur l'Europe. Pourquoi est-ce que nous avons fait un maçon qui a fait clé en Wajibia Lendo, en Askinyonga, ou Askinyonga, et en Beben. Nous devons faire des choses entre deux solutions sur là. À Ben Dibou, ça me fait mal que des gens viennent ici pour dire qu'ils vont nous réconcilier, ils vont restaurer la paix. Non. Ben Dibou, parce que quand on est de Wouli Kata, on faut Ben. Donc on a ma tourne, ni cordon, ni famille. C'est nous, c'est chez nous ici. Le berceau de la civilisation africaine, c'est au Mali. Oui, les foyers de savoir qui ont éliminé le reste de l'Afrique, c'est au Mali. C'est à Tombouctou, c'est à Djenné, c'est à Nyoro, c'est ailleurs. Donc, Manini, la Manini, on a tout Tibitabala, parce que ma vera ou tafe, on a Nyon Campo. Donc, on a Nyon Mene, car que Kelly, car la fière Sabatanga, Jamana Ngono, la Nere Mouboulou, Tina Sorokake. On a Jamana Kakego Mada, on a Kodonga Bomada, Mao Bissaka Ferry Madungili, Nadombe, oui, Renoida, Mao Bissaka Ferry Madondola. Nadombe, Ferrabikima, oui, Renoida. Vraiment, Hakilabi. Halibi, Adamania tenye Famingo, ou Sabali Nyongo, Ani Munu Nyongoro, Anikaya Fanyoma, Kakudo Latena. Je le redis, Mba Fumo, Ka Famo, parce que Chayara, Nya Dawakama, demandez mon frère, Kade, Dr. Shukala Kokala Mega, Bakana. Akana, Akanijo, Kabini Ningo Ingera, pas plus tard que hier, dont il va être terminé. Quand il vient, il ne m'a jamais appelé par mon nom, il me dit bureau, et que je partage avec tous les éléments du M5 RFP, je tiens à le dire. Avec tout le monde. Moufo, Messraka, Amalatena, Akumashulitena, Nenu Djara Wallahi, Ulu de Yembuni. Ou Yembuni, Nakango Fo. Bon, nous, Sigraka Kma, n'était à réunion. Au délégation de Wouli, Katan Solangasso, ni de Kera, ni de Fora, ni de Kamo, ni Bonneté, ou Bokemuna. Ceux qui ont accepté de faire de moi leur autorité morale. Kari, c'est notre autorité, autorité au sens large du terme, autorité morale. Au lieu de faux, pour follow un man in bonnet, au lieu de follow un bonnet. La manière, peut-être la manière de faire un fait, donc moi je demande humblement, je dis, je demande pardon à tout le monde, je dis.
Mais il y a pas de beffet. Il y a photo je ne peux pas avoir la prétention que j'ai atteint la perfection. Je suis perfectible et critiquable. Donc, mais pour cela, je dis que je vais profiter de cette tribune sur beaucoup de choses. Encore une fois, remercier le Forum Libre pour leur choix porté sur ma modeste personne, pour vraiment aussi me donner l'occasion, mais et encore une fois, à la chose de tout le monde. Et j'aime à le dire à la jeunesse, à leur endroit, et à de tout le peuple malien. Je suis un imam, mes références, de références religieuses, et Allemagne, et l'Allemagne, on a prophète, alayhi salatu wassalam, on a prophète, alayhi salatu wassalam, avec Akumadou, j'aime toujours casser un hadith authentique. Hadith veut dire propos venant du prophète. Et c'est authentique que ça vient de lui. Le grand prophète dit le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui par la faveur de muscles terrasse ses adversaires, mais celui qui peut dominer sa colère. Même me tchauta pour prendre je kumakandu sari ibe mauta pour prendre guma ete chefarié ay chefarié même misad dushini anga san dusula ni sari dusula ko chama beteme ampeti chama be abeteme fen chama be abeteme sari dusula jamana ina ko chama tiana ibta sura ni mo saballa minute duru dama o ko kunte chen sabali mogo bala anga sabali ngap sabe anga yifugo la we ala kakirai salatu wassalam la ko amakata sabali kama ba do mi me fima abi toro abi dibu mo bo anga sabali ni saballa be ko chaman lay ko chaman yi anga jamana ame min ni jamana yi no la fiye akli sugi ben jamana demu nyonte ni shi alama nan du shi Ambolo fula bamba ka nyeshi alama on de se batoni setanye masayin de bisse ala ya Allah jarabi kan encore bo imana minke ala obiku ni minke abeke ne di chama minna adigna jamana ngono a chama munun gara yatimawli bunun boro usigi yorowla sigi yorow munun na bo wulila ma munun no digunendo harambe wati min ngono be digun ngono ala yede nyebe nimbela bisa kan mbela jele ka adla kan mbela jele mbeli dongele sukumu fole menyon ka ku gere nyona ka u kanu do nyona mo warete sola ni e alate ama inshallah kanina ala fa ya rabbi aka anga jamana imbasi ya rabbi alaka anga jamana imbasi alaka bendo jamana ina alaka la gadi jamana ina famin garab nyedu alsamaw mina kuma kunje rawere ba don la dalante se ka kuma kunje few ni nona kenawga Nimma bonye masinke. Vous devinez? Net saka wele ka foko ni ka bonye. Neko bonye mina ka nkumbri kata. Kasoro nema bonye masinke ashrafu shurafat. Nem bonye masinke avec ashrafu shurafai. الشيخ محمد أحمد حماه الله الشريف شريف ابن الشريف وحفيد الشريف شريف الشرفاء أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء كبو جدو أنغرا مغو بلد لغبو نيبي نكوين أنجا نغون أنغرا مغو بامنون بي أبي دو بامنون بي جمانا ينغون لابي لبلو أنغا شيخو لخبكاوي ويكون تلكاوي بنيرك الشيخوي وكاتا nga shekhu warawla no yedili kawi ukabbo nyebe ni goyina tomboktu o yenga duye almanu mbala ngoro do ukabbo nyebe ni goyina dene o yenga duye alaka hina almami korobarala aka ya fama aka dugudo janabbe yenga duye netse kabbo nye soro nye karamoye nulu kabbo nye tala ni lase karsakauma ka lase murjakauma ka lase aywa nyoro am flab bela jele alakaw na kabalakaw
bela jelen ka bonye be nin ko ina mo ni ngombe mo to fo benina ala senga dugu ne re bangana dugu me na o tonka e ala se ulu fanama ala se mbaga dugu ma o ya amerika wi fu bari nje umba ala senga dugu vraiment o ye yoro so no ye ayo ngai roye kadale be dugu me na ba fu yo ko papier ma tun te ulu baraji ala ka bela jele be sawa baba ka bela jele fo karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu tanyana ani minnu bɛ balo la Cheikh Sufi Lasana Kane a bonya bɛ kɛnɛ in kan yan an de ɲɔgɔn don an k'o kɛ ɲɔgɔn don bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a fɛ ya Rabbi nin ko in ayiwa ala k'a kɛ hɛrɛ ye forum libre ala ka barika d'u la baara min kɛ a diyara n ye a bonyana ma san wɛrɛ ta ala k'o yira na hɛrɛ la an ka na kɛnɛ wɛrɛw kan maa wɛrɛw fana ka bonye an ka na sigi o kɛnɛw kan ni ala sɔnna k'u ni ce u ni baraji ministre Aga Tam i ni ce i ni baraji ndɔgɔ Alu Bubakar Jalo i ni ce i ni baraji monsieur le ministre Saliya i ni ce i ni baraji premier ministre ka ciden min bɛ yan a ni ce a ni baraji a ni ce a bɛɛ a yɛrɛ ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balmaw ni de bɛ dan siri aw ka bi vision du peuple la ni di ko kumana ka ba kuma banna kotigi don imam wasalen don imam danayama don wa n b'a fɔ fana Amadu Tumani Ture imam di ko b'a dɔn dɛ u jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ ni Ala y'an si jɔ ka dɔgɔkun nata kɔnɔ an da bɛna se CNT sigili ko ma Amadu Tumani Ture n'a y'a sɔrɔ janajaw bolodara an da bɛ s'a ma kunungo fana citerne binna samɛkaw bara ka bi mɔgɔw ka du kan an da bɛna s'a ma a laban ye min ye n'an bɛna kuma ka dɔgɔkun wɛrɛ o ye vérificateur ka rapport 2019 bandaw kumana dɛ fo ka se kibaruya wɛrɛw ma min bɛna lase aw balimakɛ Rasjal fɛ nka yan'o cɛ anw kɔni bɛ kasi la anw tɔɔrɔlen don ka da jamanakuntigi Amadu Tumani Ture ka nin tɛɲali kan nka an b'a di Ala ma an b'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ maa minnu b'a fɛ ka ne lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw la Rasjal ka nɛgɛjuru sira ye 78 69 13 16 an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka jamana ɲɛmajɔ nin bɛna kɛ anw ta kan ye bi nka siga tɛ min na hɛrɛ ko ni gɛlɛyaw an y'a bɛɛ lajɛlen yira Daliba Masala. Balima silamalo an ka miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ sayana dɔ b'anw na. Balima silamalo bɛɛ k'i miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn na. Ne balima mumin ni jama an ka miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ sayana dɔ b'anw na. Balima silamɛ jama bɛɛ k'i miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn na. N'an ye miiri saya la saya mi dɔ bɔ anw na an kuntigi Mamadu saya y'o tunu Baminata wolodenkɛ saya y'o tunu anw na Abulayi wolodenkɛ saya y'o tunu Fatuma Babakira saya y'o tunu anw na Kadija furujɛ yo saya y'o tunu Aishata furujɛ yo saya y'o tunu anw na o Hafsata furujɛ yo saya y'o tunu Mariyata furujɛ yo saya y'o tunu anw na o Zainabu furujɛ yo saya y'o tunu ne balima mumin ni jama an kan miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya na dɔ b'anw na. Balima silamɛ jama bɛɛ k'i miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn. Ala n'an ye miiri saya la saya bi dɔ b'anw na wa kira ka sanwalo saya y'o tunu Sedina Bubakari saya y'o tunu Mamadu Birange Nyuma saya y'o tunu Sedina Umaru saya y'o tunu Alakira Birange Nyuma saya y'o tunu Sedina Usmana saya y'o
tunauna wa Mamadu birange nyuma saya yo tunauna Badara Aliyu saya yo tunauna wa Mamadu burange nyuma saya yo tunauna wa Khalidu bunu Walidi saya yo tunauna wa Alakira kanumbalo saya yo tunauna Bilali bunarabai saya yo tunauna wa Alakira kanumba nyuma saya yo tunauna Sida abazo saya yo tunauna wa Alakira birake saya yo tunauna Sayyiduna amuza saya yo tunauna wa Mamadu binake saya yo tunauna ne balima mumin jama anga miri donni dugu je saya na dobauna balima silam jama beki miri donni dugu je saya bi dodauna ami boli saya nye oshiti andlatu ami boli saya nye saya na dobauna ami sira saya nye saya bi dobauna